भाई त्रिपले राशिद भैया डैडी भैया मिस्टर मिस्टेक भैया সবাই মিলে খেলো 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 त्रिपले भाई ओ पैनल में यार सीधा होके गुल गुल घूम घूम के सवार कर ये क्या करता है साली नालो के तोड़ा टीवी को दो আমি একটা জিনিস বুঝলাম না হ্যাঁ শরীর বানাইছস হাতির মতো আর পানি দিতেছ বাচ্চা সুসু করে এরকম হাওয়ার ঘরের হালি হ্যাঁ এটা তো উপর থেকে পানি যেগুলো পড়তেছে ফুটায় ফুটায় পড়তেছে ফুটায় ফুটায় পড়তেছে হাতির শরীরের মধ্যে ফিপরা যদি কামড় দেয় কি হইব হ্যাঁ মুটার ঘরের মুঠি হ্যাঁ हाथी घरे हाथी मुठी भैंस ऑस्ट्रेलियन गाय दिन में 310 किलो दूध देने वाला मोटी आंटी भिखारी साली है मोटी भैंस ये तू क्या सवार करता है शैम्पू लगा साबुन किधर है साली मोटी भैंस जी लगाई थी ना फिर आपको मैं भूल मुझे साला क्यों बोलता है साली मुझे क्यों साला बोलता है तेरे पास टुनटुनी है साली तू मेरे कौन सा बहन को शादी किया बार बार साला बोलते है बार बार साला बोलता है बकवास करता है एक बंदा दुई बंदा 20 बार हमारे साला बोलते थी 20 बार हमारे साला बोलते है तेमन की सेले मानुष तू मेरे कौन सा बहन को शादी किया बार बार साला बोलते है तू बार बार साला बोलता है একটা ফুল মারো একটা ফুল মারো একটা ফুল মারো ভাই একটা ফুল মারো ভাই একটা ফুল মারো ভাই সবাই একটা 9 জনে ফুল মারো 9 জনে ড্যাডি ভাই রাশেদ ভাই সবাই মিলে খেলো পুষ্টা লাগাই দাও পুষ্টা লাগাই দে উপরে 2500 মানুষ আছেন 2500 মানুষ 2500 মানুষে যদি খেলা ধরেন এখানের মধ্যে পুরো টিকটক অন্ধকারে দেবো আজকে ফিট গাল को सिस्टम फाड़ देगा आज सिस्टम फाड़ देगा गाइस 9 बजे 9 फुल यार भैया बुस्टर ट्राई करो यार 2000 बंदा बैठे আর আজকে মেডিন ছিটেঙ্গে মালে খেলতেছে 6 লক্ষ গেম হইতেছে तो ये बंदा Alex, welcome back. फ्लाइंग जेट की गेम বুস্টার ভাইয়া বুস্টার লাগাই দিছে বুস্টার আগে ভাগে কে লাগাই দিছে 9 बजे 9 फुल ওখানে 9টা ফুল হয় নাই তোমরা আগে ভাগে বুস্টার লাগাই দিছো বুস্টার তো গেছে গাই ভাই বুস্টার তো চলে গেছে গে ভাই বুস্টার তো চলে গেছে গা হ্যাঁ अभी मजा आएगा ना भिड़ो বুস্টারে মারো ভাই ড্যাডি ভাই মারো রাশেদ ভাইয়া মারো কুবাইলো আজকে ডাইরেক্ট কুবাকুবি হবে এখানের মধ্যে আজকে ডাইরেক্ট কুবাকুবি হবে রে ভাই আজকে ডাইরেক্ট কুবাকুবি হবে এখানের মধ্যে রে ভাই ও ভাই বুস্টারের সময় মিলে ট্যাঙ্কের উপরে করো और हाँ भैया राशिद भैया और हाँ भैया राशिद भाई और हाँ भैया राशिद भाई गाइस टैंके করতে ও মারে हेलो ओला हेलो नंबर वन पनिशमेंट पीछे जाएगा तू पीछे जाके यहाँ से पैन फाड़ेगा और यहाँ से ऐसा कपड़ा पड़ के बोलेगा तू ছেড়ে দে जम्बुरा तू আমার দেহ পাবি তো মন পাবি না 20 बार बोलना है यहाँ से कपड़ा फाड़ना है बोल तू আমার দেহ পাবি তো মন পাবি না ছেড়ে দে শয়তান ছেড়ে দে बोल पनिशमेंट कर यहाँ से फरेगा और यहाँ से फरेगा फाड़ के बोलेगा छेड़े दे शैतान गांठ फाड़ तू सबर कर मैं फोन का वेट कर रही हूं क्या गाली देता है तू मुझे क्या गाली देता है ना तो औकात की भाग हो रहा है ना बकवास मत कर साली गालीबाज तू गालीबाज है लड़की है गालीबाज है तू गाली देता है साली सुल्तान जी तुमने हारा भांगी दी सुल्तान जी तू गाली क्यों देता है तू गालीबाज है बकवास मत कर नो साउंड नो काउंट नो एनीथिंग डू योर पनिशमेंट जाओ लव यू सो मच यार राशिद भैया लव यू सो मच भैया সবাই একটু টিম ওয়ার্ক করে খেলবা রাশিদ ভাইয়ের সাথে রাশিদ ভাই আছে আজকে এদের পাইছে রাশিদ ভাই কইছে আমি পাইছি তারে আজকে পাইছি
আজকে তুরে পাইছি রে লবণ দিয়া খাইছি রে জৈবন জ্বালা দে না মিঠাইয়া আইনা জৈবন জ্বালা দে না মিঠাইয়া ওরে আজকে তোরে পাইছি রে লবণ দিয়া খাইছি রে ওরে জৈবন জ্বালা দে না মিঠাইয়া আইনা আইনা no, no, no.